Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser des petits fours pour l'Aïd. C'est vraiment des petits fours très bons qui font plaisir à toute la famille. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. Pour cela, il va falloir 250 g de beurre, 90 g de sucre glace, 350 g de farine, 2 blancs d'œufs, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. Et après, pour colorer la pâte, j'aurai besoin de cacao en poudre amère, un peu de vanille liquide et un peu de colorant rouge. الأصدقاء ديالي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معكم بيتي فور للعيد ان شاء الله تيفرحوا الصغار والكبار. فانا غادي نحتاج لهم في المقادير 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 90 غرام ديال سكر كلاصي، 350 غرام ديال الدقيق، جوج ديال ابيض البيض، وقبيصه الملحه، وواحد ساشيه ديال فاني. وباش نلون لاباط غادي نحتاج الشوكولاته سوداء بودره، وغادي نحتاج شويه ديال الملون وشويه ديال لا فاني ليكيد اختياريه. فاول حاجه غادي نبدا هي انني غادي نطرب هاد السكر مع الزبده حتى يوليو لينا بحال الكريمه. Les amis, je vais commencer à battre le beurre à température ambiante avec le sucre jusqu'à avoir une texture crémeuse. Ensuite, je vais rajouter le blanc d'œuf. أصدقاء ديالي، من بعد ما تنحصل على هذا القوام كريمي كنضيف هكا جوج ديال الابيض البيض، وغادي نبدا نطرب حتى القوام ديالها يولي كريمي ايضا. هو في الاول ملي غتخلطوا البيض مع هاد الزبده غادي يولي تحبب لكم، مي ماشي مشكل، كملوا في التحراك حتى تحصلوا على قوام فريمون كريمي ويجانس لكم البيض مع الزبده. فكيف ما قلت لكم غير كملوا هكا في التطراب حتى يولي قوام داير بحال الكريمه. Les amis, je vais fouetter les blancs d'œufs avec le beurre jusqu'à avoir une texture crémeuse. Au début, ça va être un peu granuleux, mais il faut continuer à battre jusqu'à avoir une texture de crème. Ensuite, vous pouvez rajouter la farine, mais pas en une seule fois. Vous rajoutez, on va dire, la moitié ou un peu plus de la moitié, et vous laissez le reste pour après. الأصدقاء ديالي هنايا من بعد فيمكن لكم تضيفوا نصف الكمية ديال الدقيق ولا شوية أكثر من نصف الكمية ديال الدقيق، وتحركوا بالطراب الكهربائي واحد شوية، ومن بعد غادي نخدموا بلا سباتول. Donc on va mélanger un petit peu avec le fouet, et ensuite on va travailler avec une maryse ou une spatule. Donc, je vais répéter ce geste jusqu'à avoir une texture bien homogène. غادي نكرر هاد العملية هذه حتى نحصل على واحد القوام متجانس. Donc c'est bon les amis, je vais m'arrêter là. Donc je vais pas intégrer la totalité de la farine. J'en ai laissé un quart, à peu près un quart de la quantité de farine, parce que j'ai envie de colorer ma pâte avant d'intégrer le reste de la farine à ma pâte. الأصدقاء ديالي، فأنا غادي نحبس هنا، ما غاديش ندخل الكمية اللي بقات ليا ديال الدقيق حتى نلون العجينة ديالي، ومن بعد غادي نكمل هكا ندخل الكمية ديال الدقيق اللي تبقات ليا في العجينة ديالي. فكيف ما شفتوا أنا خديت جوج ديال الزليفات، درت فيهم شوية العجينة وغادي نلونهم. J'ai mis une petite quantité de pâte dans 2 bols, et dans le premier j'en ai rajouté du cacao amer non sucré. Je vais bien mélanger jusqu'à avoir cette texture. أصدقاء ديالي، فأنا في الزلافة الأولى درت واحد 2 معالق كبار ديال بودرة الشوكولاتة المرة، وكنبدا ندخل فيها حتى كيولي عندها هذا القوام هذا.
Pour la pâte chocolatée, j'en ai mis 2 cuillères à soupe de cacao amer non sucré. Donc si vous voulez une couleur foncée, vous mettez 2 cuillères à soupe et sinon vous mettez moins pour avoir une couleur claire. Dans le deuxième bol, je vais essayer de colorer ma pâte avec une couleur rouge. Pour cela, j'ai besoin de la moitié d'une cuillère à café de cacao amer non sucré avec un peu de vanille liquide. Je mélange bien ça et ensuite je vais le mettre sur la pâte et mettre un peu de colorant rouge. Et je vais bien mélanger jusqu'à avoir une couleur homogène. فكيف ما شفتوا معايا باش حصلت على هذا اللون الاحمر، فانا درت نصف ملعقه ديال شوكولاته سوداء مره بودره، خلطتها مع شويه ديال لافاني ليكيد. يمكن لكم تخلطوها مع شويه ديال الماء حتى كتولي لكم بحال العجينه، ومن بعد كتضيفوها على العجينه ديالكم البيضاء وتضيفوا شويه ديال الملون احمر وكتعجنوا مزيان حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا وعلى هذا اللون هذا. Et maintenant je vais intégrer le reste de ma farine à ma pâte blanche. صافي من بعد الاصدقاء ديالي فانا غادي نكمل هذيك الكميه ديال الفارينه اللي بقات ليا ولا الدقيق الابيض غادي ندخلو كله. يمكن لكم تخدموا هكا بسباتول ولا تخدموا بيديكم. Les amis, vous pouvez travailler à la main aussi. Juste une petite information, si vous voulez travailler les petits fours avec la poche à douille, la pâte ne doit pas être trop dure, sinon vous allez galérer après pour faire les motifs. Sinon, si vous avez la machine pour faire les petits fours, la pâte que j'ai fait avec la couleur noire et la couleur rouge est parfaitement adéquate avec une machine, la machine spéciale à petits fours. الأصدقاء ديالي ملاحظة صغيرة بالنسبة هكا البيتي فور إلا بغيتو تخدموهم بجيب الحلواني، خص لاباط ما تكونش قاصحة بزاف، سينو لاباط ما غاديش تخرج لكم من القمع ديالكم وغادي زعما غتعذبكم شويه في الخدمه. سينو الا كنتو باغيين تخدموها بهذيك لا ماشين ولا هذيك الماكينه ديال البيتي فور، هذيك لاباط اللي درت باللون الاحمر وباللون الاسود فهي ممتازه بالنسبه لهكا هذاك الطابع اللي كيخرج لي بيتي فور. فانا صافي كان ناخذ جايب الحلواني ديالي وكنبقى ندير على حساب الشكل اللي بغيت. فانا غادي ندير اشكال متعدده هانتوما غادي تشوفوا معايا. Donc les amis, après vous pochez vos petits fours selon la forme que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser une douille cannelée ou bien vous pouvez utiliser n'importe quelle douille que vous avez et vous vous amusez à faire des motifs. الاصدقاء ديالي فانا كنخدم هكا باش بالحلواني، مره كندير وريضات، مره كندير هذا الشكل هذا، وغادي ندير اشكال متعدده اخرى. فكيف ما شفتوا انا فضلت يكونوا عندي 3 ديال الالوان، ولكن راه يمكن لكم ديروا غير لون واحد، فانا فضلت ندير هكا الوان متعدده لان الاطفال كيعجبوهم. صافي هنايا بالنسبه لهذوك الوريضات اللي درت بالاسود فيمكن لكم ديروا لهم هكا تقيبه غير بصبعكم في الوسط. صافي من بعد كندخلهم الفران على درجه حراره ديال 180 وكنحضي معاهم 10 دقائق ما يفوتوهاش وتنخرجهم. Et voilà les amis, j'ai fait différents motifs. Pour les petites rosaces, là je mets mon doigt au milieu pour pouvoir les fourrer après et je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà mes petits fours après cuisson, ils sont vraiment très bons et légèrement dorés. Et après vous pouvez les fourrer et les décorer avec ce que vous voulez. Moi j'ai de la confiture d'abricot, j'ai un peu de chocolat blanc fondu, un peu de chocolat noir fondu et un peu de bonbons, un peu de vermicelle de chocolat, un peu de pistache moulu, de la noix de coco râpée et un peu d'amande aux poudres dorées.
دونك الأصدقاء ديالي فملي كنخرجهم من الفران كنخليهم يربردوا فخص اللون ديالهم يبقى هكا ذهبي ولكن ماشي يتحمروا بزاف يكون الشكل ديالهم هكذا. من بعد فأنا عندي هنايا شوية ديال مربى ديال المشمش، عندي شوية ديال شوكولاتة بيضاء اللي ذوبت، شوكولاتة سوداء حتى هي مذابة، وعندي شوية ديال الحلويات هكذا وشوية ديال الفستق هكا مطحون، شوية ديال اللوز مطحون، شوية ديال جوز الهند، شوية ديال الفيرميسيل ديال الشوكولاتة وهكا حلويات للتزيين. فانا كندير كنلصق هكا جوج بالنسبه لهذا الشكل هذا، فغتلصقهم بالمربى ديال المشمش ومن بعد كنغطسهم في الشوكولاته وكنحطهم هكا فوق ورق ديال الطبخ. دونك وبالنسبه لهاد الوريدات فانا كنعمرهم هكا في الوسط بالشوكولاته البيضاء، وكل وحده كتزين على حساب الرغبه ديالها. Donc les amis, comme vous voyez là, j'ai commencé la décoration pour les petites fleurs roses. Je mets un petit peu de chocolat fondu au milieu et je décore. Donc libre à vous de décorer avec ce que vous voulez. Pour les rosaces blanches, je vais les coller avec un peu de confiture d'abricot. Et après je vais les tremper dans un peu de chocolat fondu et les décorer avec un peu de pistache. Donc je vais continuer ainsi, vous décorer comme vous voulez. En tout cas, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Et je vais vous dire prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. الأصدقاء ديالي فأنا كنكمل في التزيين على هاد الطريقة. كنتمنى هاد الوصفة هذه تكون نالت إعجابكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتير وتابوناو للقناة إلا كنتو مازالين جداد، وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم إذا عجبتكم. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.